So karon atong pagatun-an og unsa may trabaho sa balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka magtutuo. Now, mag-ampo sa di pa ta padayon, no? So let us pray. Father, thank you God din kagabion nga makatuon usab kami sa imong mga pulong. Salamat Lord nga ang imong balang espiritu mo imaga panudlo kanamo Lord. Salamat kaayo sa imong pag-atiman kanamo Lord ning simanaha sa kinabuhi nga imong gihatag Lord. Thank you kaayo Lord Jesus Christ ug among gitugyan kining mao nga pagtuon sa imong mga pulong ning kagabion. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay? So atong tun-an karon ang balang espiritu ang magtutuo or the believer. So kining balang espiritu or the Holy Spirit mutabang sa believer. Una sa tanan, mao nga ang usa ka tawo modawat to the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Mo nagitawag niya iyang kaluwasan, no? And that is the first work of the Holy Spirit. Munang there is now power for holy living and service. Mo ni gitawag nga the second purpose sa maong pagpamuhat sa balang espiritu. So una ang atong kaluwasan, ikaduha tagaan tagahom nga magkinabuhi ta nga balaan alang sa pagpamuhat diha sa bulhaton nga gitahas kanato sa Ginoo. So una sa tanan pod ang kining maong kaluwasan kung wala ang balang espiritu dili ta makonvict sa atong mga kaluyahon, sa atong mga kapakyasan. So importante kayo nga aspekto sa balang espiritu ang pag-convict or convictar sa tao nga doon na siya kakulangon sa diha sa Ginoo. Doon na siya gitawag nga doon na siya sala, no? Wala siya na himong matarong atubangan sa Dios. So that is now the work of the Holy Spirit. So without the Spirit's work of conviction, magpabilin gyud ang usa ka tawo nga ignorante sa iyang sinful and lost condition. And then this Holy Spirit will make us be aware of our sinfulness, no? And then how far we come of God's standard, no? How come we fall short of God's standard? Sa iyang doon naman guni standard ang Ginoo sa pagkamatarong. So kung ang tao magpabilin nga magpakasala, na gyud nay umalabot nga gitawag judgment sa usa ka makasasala. So nang salamat kay ta nga gipadala sa Ginoo ang iyang balang espiritu to convict sa usa ka makasasala nga manghinulsol sa mga sala. Then aside from that, kining Holy Spirit, He produces conversion and regeneration. Usa ba ning regeneration? Kaning regeneration mo ni gitawag nga spiritual rebirth. Kay kini man gud ang atong spirit, you know, ang tao has three dimensions. Man is a spirit placed in a body with a soul. Kaning soul man imong mind, will and emotion. Na pagkatao sa usa ka sa bata na siya gitawag nga imputed sin niya because of the fall of man. So kaning sin mo yung nakaseparate sa tao nga to sa Ginoo. So the spirit is dead. Kaya kailangan ang spirit ma-rebirth. Gitawag na siya spiritual regeneration or restoration. Kung naguba na siya because of sala ang tao, kailangan na siya renovation. In Titus 3:5, nag-ingon diri, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So klaro kay diri, kining diyang atong pagkabag-o or spiritual rebirth, renovation or restoration, this is the work of the Holy Spirit, mga kaigsuonan. And take note, Holy Spirit is God. Ephesians 2:1 ingon diri, and you hath He made alive who were dead in trespasses and sins. So it is the Spirit that makes alive according to John 6:63. So ang ato yung Spirit patay. But thanks God for the Holy Spirit who made us alive. Siya'y naghatag na itong kinabuhi. Rebirth the Holy Spirit. So unsa to atong balikon tong Holy Spirit? Una sa tanan, at naluwas ta, nakabalot nga doon natay sala because of His conviction.
Kaya ang tao na regenerate, na bag-o, o gitagaan tag eternal life, new life in Christ. That is the work of the Holy Spirit. And then, next is He liberates. Unsa man yung liberates? Pagpahigawas. He liberates us from the power of sin and death so we can be holy. Kaya without holiness, ang tao dili makakita sa Ginoo. So kining balang espiritu, siya'y nagpahigawas nato gikan sa gahom sa sala ug kamatayon. Kay kining sala naghatod manig kamatayon para ang tao mabalaan ug makaila ug makakita siya sa Dios. Without holiness, we cannot see God. That's why God is preparing us para inig wala na to aning kalibutan na dito jud tas Ginoo. We can see God, we can meet God because He made us holy by the power of the Holy Spirit. In Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So naay balaod ning sin and death, kining sala ug kamatayon. Apan salamat sa Ginoo tungod kay ang Spirit of life diha ni Lord Jesus Christ nagpahigawas kanato gikan sa maong law of sin and death, no, kamatayon tungod sa sala. So praise the Lord. So gidawat ba nimo si Kristo nga Dios ug manluluwas igsuon? So you are assured of the Spirit of life in Christ Jesus. You are assured of eternal life. You are assured that God is making you holy para maging andam ka sa Ginoo. Amen? And next is He gives us an inward assurance of salvation. Inward, sa atong kinasuluran ba? Kaya naamagod po ng buhat sa yawa nga maghatag na to og confusion. Maghatag na to pagduha-duha. Aham ka padulong. Kuan ka, langit jud ka. But you know, in Romans 8:16, ingon diri, the Spirit itself beareth witness with our spirit. Kaya naman tayo spirit man. Napod ang Holy Spirit sa Ginoo. So, ang atong espiritu, muuyo na siya sa balang espiritu that we are children of God. Muhatag na siya kalinaw nato. Muhatag og assurance nga ikaw anak sa Dios by giving you peace. If you have peace with your relationship with God, that is now the sign, no? Muna gitawag pag-witness, pagsaksi sa imong espiritu uban sa balang espiritu sa Dios nga ikaw anak ka sa Dios. So igsoon ko, encourage you kanako. Ayun yun nato atong pakigrelasyon sa Ginoo, ha? Ato yung tuuhan si Lord Jesus Christ nga atong Lord and Savior, and tuhuan nato nga ang Ginoo gyud naa diri nato, ang iyang balang espiritu nga naghatag nato inward assurance nga kita giluwas na tungod kay si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala aron kita mahiusa dito sa Ginoo. Praise the Lord. And then in 1 John 5:6 ingon diri, and it is the Spirit that bear witness because the Spirit is truth. So kana tinuod jud maghatag jud siya kasiguruhan nimo, no? So moayaw pagdawatan ng mga pagduha-duha igsuon. Be assured yun, anak ka sa Ginoo. You're assured of eternal life in Christ. In 1 John 5:8, for there are three that bear witness, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. The Spirit, the Holy Spirit, the water, and the blood of Jesus Christ. No? Ang dugo ni Ginoong Jesus, nga giula dito sa cross. Hallelujah. So walay nay pagkontraan na igsuon. 100% kung imong gituan si Lord Jesus Christ as Lord and Savior, imo siyang gidawat nga imong Dios ug manluluwas. Praise God. Hallelujah. You are anak ka sa Ginoo. You're assured of that eternal life. Muna atong siguruhan na karon kikining atong kapadahonan karon, walay kasiguruan igsuon. Walay fulfillment jud aning kalibutana. Diba? Gubot diri, linog dito. Makita na nato ang mga signs nga atong mabasa sa Matthew 24 nga signs sa katapusang mga kapanahunan. Sa niya nakita sa katapusang mga kapanahunan mo nang andamon gyud nato atong kaugalingon at yung isiguruho no antong pagtuo nga kita gyud anak sa Lord, anak sa Ginoo. Kaya there are only two kingdoms in this world, mga kaigsunan. The kingdom of darkness and the kingdom of the Lord Jesus Christ. Munang when you receive the Lord Jesus Christ, according to Colossians 1:13, ya kang gi-transfer from the kingdom of darkness into the kingdom of the Lord Jesus Christ. So naataron sa kingdom, if you have Jesus in you, you are in the kingdom, you have a king. Kung naani mo ang king, naani mo ang king, di ka pasagdahan, igsuon ko. Sa monarchy,
ang king at timahon yun niya iyang mga subjects. So atong king is Jesus, no? Nang i-present niya ang kingdom dito sa God the Father. So you and I, if you have Jesus, then we are in the kingdom of Jesus Christ. We are royalty. Praise God. Hallelujah. So another work of the Holy Spirit sa tandang nituo ni Lord Jesus or believer is to give us power for holy living. Again, ay matud pa sa atong nadungog kaganina, without holiness we cannot see God. So muna ni ang balang espiritu maghatag na to gahom aron magkinabuhi tang balaan igsoon ko. So he guides us into truth. Kay dinhin kalibutan na daghang bakak, no? So ingon diri sa John 16:13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. So asa man makadungog ang balang espiritu, he will hear from God, God the Father. So kung unsa yang madungog sa Ginoo, yang isulti diri sa atong mga kinasuluran igsuon ko. If you're reading the Word of God will, through the power of the Holy Spirit, na ay life. When there is life, dunay manghitabo sa imong kinabuhi. Munang sadyang magbasa bitaw kag pulong sa Dios, mamati ka sa pulong, dila ka usay, di ka makaiyak ka. Dunay manghitabo because alive ang pulong sa Lord. Kung alive, manglihok na sa imong kasing-kasing igsoon ko. Kaya the Holy Spirit will guide us into all truth. O sultian ta niya daan unsay manghitabo. Manang nindot jud kaayo, magsunod ta sa Ginoo, pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. So when you read the word, magpray sa kadaan, Holy Spirit, tabangi ko, makasabot ko aning akong gibasa diri sa Bible, Lord, nga makadungog ko nimo, and you know mga kaigsunan, God will reveal Himself to you. He will show you things to come. Thou shall He speak, musulti na siya sa kanimo, you shall hear, sumuni buhat sa balaang espiritu. And next, He teaches us all things. Kasi siya man ang magtutudlo, no? In John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, shall teach you all things, mga kaigsuunan, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, unsay gibilin ni Lord Jesus Christ sa iyang mga tinunan, kay kining John 14, gisulti ni Lord Jesus Christ ang mga tinunan sa wala pa siya gidala dito sa Kalbaryo, pa siya gidakop. So namilin-bilin siya sa iyang mga tinunan, kaya ningon siya, but the Comforter. Why you need Comforter? Kung wala na si, ingon siya, you need the Comforter. Kaysa diyang naa pa siya sa iyang mga tinunan, He was there to comfort them. So meaning, naagi manghilabot sa atua. Naagi mo pag-uol sa atua. Naagi mo samok sa atua. Munang we need comfort igsuon ko sa mga problema, sa tanan nato mga challenges. Munang ingon diri, the Comforter, the Holy Spirit, nga gipadala sa Dios Ama, pinaagi sa ngalan ni Lord Jesus Christ. He shall teach you all things. Kasi di ta kabalo sa atong buhaton, labi nagnaatay mga problema, maglibog ta, mabot ng confusion, maglabad na atong ulo, daghan at ang bation sa atong mga lawas. But you know, mangayo gyud tagtabang sa Ginoo. Kaya there's a promise in the Word of God. Call unto me, Jeremiah 30:3, and I will show you things, great and mighty things which you do not know, because the work of the Holy Spirit will teach you all things. Tudluan kanya how to respond to your situation. Tudluan kanya unsay imong isulti. Tudluan kanya unsay imong buhaton. That's His work. Unang magpalaban kita sige sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ay ingon pa diri, and bring all things to your remembrance. Say makalimot ta. No, makalimot ta. Unsa ka akong buhaton, no? Unsa ka ha? And then ingon diri, He will bring all things to your remembrance. Ginoo tabangi ko, Lord. Pahinumdumi ko unsa ganito, Lord. Anak mga gitagtabang sa Ginoo, and whatsoever I have said unto you. So this is it, no? Walay laing mutabang nato igsuon, no? At to ta sa Ginoo palaban, and it's now the work of the Holy Spirit to remind you of all those things nga makaayo sa imong kinabuhi. In 1 John 2:27, but the anointing which you have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in Him.
The anointing, unsa maning anointing? This is the divine enablement. Kita as Christians, nagyud tay mga role aning kalibutan na ay mga purpose ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. You know, kita, di ba, magplano magyud ta sa atong mga kinabuhi. But the Word of God says, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that will prevail. Igsoon ko usahay, dili mahitabo ang atong mga plano. Usahay maguba ang atong mga plano. Muna dili dete angay ma-discourage. Because God has a purpose for you. You know, the Holy Spirit can forbid. Pwede niya pakgangon, kadili na makaayos sa imo. Later, makarealize kami, mo da ito, tungod ay kadito ito makaayos sa kuha. Muna, kung mag-uol dayon ka, kung anak ka sigaw, dapat dili, you should be encouraged. Kaya dunay maayong himuon ang Dios. The anointing, that is divine enablement. Makabalo ka unsaon, pagbuhat ang mga ipahimo sa Lord sa imo. Because you have received of Him. Doon ka gidawat nimo ang Dios. And abided in Him. Nagsunod ka kaniya, and you need not any man teach you. You need not any man teach you. So, kana yung Ginoo mo ganun, magtudlo na to. You know, Jesus is the rabbi, the teacher. Wala naman si Lord. But, padala ang balang Espiritu to teach us into all truth. But, as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in Him. Padayon kita sa Ginoo. Padayon kita mamati sa kamatuuran nga gipang tudlo sa ato. Utoy itong sundon ang unsay gi pahinomdom sa balang Espiritu sa ato. If you are reading your Bible, no? Di man gyud nato diha dayon mag-grasp na, no? Kana inigbasa nimo. But you know, in my experience, sa dihang naay mga situation sa akong kinabuhi nga I have to decide or na ako'y gustong unsa kay akong buhaton, you know, the Holy Spirit will remind me the word. Ay na, mo man da ito, i-cite yan na sa kutong imong gibasa agad tong sa diha. So the Holy Spirit will remind us of the things, the truth nga ato nang nabasa in the past, nga atong nadungog in the past, sa panahon nga ato kining gamiton igsuon. Inaanak ka maayo ang atong Ginoo, kaya He is our teacher. He will teach us all things. Another work of the Holy Spirit is He gives life to our physical bodies. Wow. Ingon diri sa Romans 8:11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, what do you mean by dwell in you? Nipuyo gid ba? Dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also give life to your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. Wow. So kung naani mo ang balang Espiritu, igsoon ko buhi ka. No, you are physically ang imong lawas i-strengthen sa Ginoo. No? Munang di ka maluya kung naani mo ang balang Espiritu giya. Bitay one time sa Sunday service. Bisag udto na kaayong dako, ang mga kaigsunan murag dili man mo uli sa ila, wa man gibatig kagutom, tungod kay grabe ang pagpamuhat sa balang Espiritu. Kung mag-move ang Holy Spirit sa imong lawas, igsuon ko mo ng uban maka-fasting og pila ka mga panahon because of the power of the Holy Spirit. Ilig-uno ng imong lawas. So kaning word nga mortal, no, nagpasabot ni bound to die. So that refers to our physical body. So kaning spirit imparts life. So kaning atong lawas magkakuan man gyud ni, singalan ani magkaut-ut ba magka age man gyud ang atong kita physically. But when you have the Spirit in you, it will give you life. Muna ang mga bang Christians, wala gina siya natigulang, no? Nagkabata. Because of the Spirit that gives life in you, no? So, ingon diri, the promise of this scripture is this: when the Spirit dwells within us, He will impart life. Muhatag siya abundant. Mo ingon sa John 10:10, the thief cometh to steal, kill, and destroy, but I came to give you life and have it more abundantly. So abundant life in Christ. When you are in the Spirit, you have abundant life in Christ. When the Spirit dwells within us, He will impart life, strength, health, and vigor to our bodies. Maligon tayo igsoon. So living in the Spirit is a health-promoting exercise. Kung magpuyo ta diha, empowered by the Holy Spirit, you're very healthy. It will increase our physical strength o tagaang tagtaas nga kinabuhi. Praise God. Let's continue to be empowered by the Holy Spirit, mga kaigsuudan. Another work of the Holy Spirit is He gives us power for service. Again,
kita gamiton kita sa Ginoo, no? To share the word, to share the love of Jesus to people, to encourage, daghan pang ipahimo sa Lord nato. So in Acts 1:8, it says here, but you shall receive power. After that, the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses of me. So kanini ang power, ang Greek word niya ani, dunamis. Okay? Nga diha nato gikuha ng word nga dynamo, dynamite. So meaning it's so powerful, you know, ay dynamo is kitawag a machine na siya nga mo generate na og consistent and continuing supply of power. So the word is consistent, continuing. So if you are tuned in, nakatag ka sa Holy Spirit, then the power of God will be generated through you consistently, continually, igsoon ko. So inana ang wow, ka-powerful ang gahom sa Ginoo sa kinabuhi sa mga magtotoo. Glory to God. Hallelujah. Okay, so kini nga power of the Spirit nga naa nato maka-generate ni o power nga makahimo ta nga makapanangyaw sa pulong sa Ginoo, maka-share sa gugma sa Lord, maka-pray sa mga nagbalatian, ug uban pang mga tahas nga gihatag sa Lord sa atua, just like what Jesus did, no, in his ministry. Mahimo day na nato because of the power of the Holy Spirit continuing and consistent nga pag-generate sa power, just like a dynamo, because dunamis is like gikan ang word nga dynamo and the word dynamite. So powerful and kanana ang consistent and continuous supply of power. And then another thing is the Holy Spirit will empower us in our prayers. So in Jude 20, praying in the Holy Spirit. In Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Lahi man ang prayer in the Spirit, God, kay ang imong prayer dili lang sa imong mind. Maka-pray ka kung unsay ipsulti sa Lord sa imo. Wala na og akong pastor sa una, when you pray, nga na ang Holy Spirit, na siya TV, pakitaon ka kinsa imong prayhan, pakitbahunaon ka unsay mga angay i-pray, mo feed siya nimog mga information. That's from the Holy Spirit. Gamo na imong pray, di lang puro sa atong mga sarili. Okay? In the same way, in Romans 8:26-27, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. So ang balang Espiritu intercede. What do you mean by intercede? To stand in the gap, magpataliwala igsoon ko. So ang Ginoo nakabalo unsay ato mga panginahanglanon. Munang ingon ganito ang pulong sa Lord nga maskin wala pa nimo ibungat, kabalo na ang Lord because He is omniscient. He is all-knowing God. Muna ang gusto lang ni Lord, muduol ta niya ba, mulangi, tas ila, He is our Abba Father. Munang everyday, give us this day our daily bread, everyday, gamay lang, agtudagan kita sa Ginoo, muna'y gusto sa Lord sa iyang mga kaanakan, nuntay intimate relationship sa Dios. Munang usay tugutan ang mga pagsulay, son ko, para maglangi kita sige sa Ginoo. There are times nga, i-deal tag mga difficult people. Because why? Of all people, kani akong ikadil. Because the Lord wants you to pray for that person. Basig assign na sa imo ana nga moment. Di lang ta kabalo. No, kita man God is ngitatag sayon, but sometimes God will give us in situations that are not really easy. He will place us with people that kailangan nato i-love para ma-exercise nato ang commandments sa Ginoo to love others as we love ourselves. Unsaon lang og ang tong i-love katulad pong kabalo kita nga i-love nato. So kato yung dili na challenge kay diha makita ang imong growth kung ni-mature ba ka as a Christian. Okay? So, another work of the Holy Spirit, duhan na lang ni mga kaigsuonan, He inspires praise and worship to God. Acts 2:11, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. In Acts 3:3, for we heard them speak with, he who worship God by the Spirit of God. Okay? And in Ephesians 5:18 and 19, be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms, speaking to yourselves, igsoon ko usahay, bugat bitaw atong pamati, pero ingon diri si Paul sa Ephesians, speaking, be filled
with the Spirit, okay, colon, or semicolon, speaking to yourselves. You speak to yourselves. You open your Bible. You go to the book of Psalms and recite the Psalms. Speak the Psalms to yourself. And hymns and spiritual songs. So you kantahin mong sarili. Kaya si David, katong dito siya sa Ziklag, katong wala na siya luha nga maiiyak. Igsoon ko tungod kay gibiyaan ni sa satanan. He was alone. Gibato pa siya. You know what happened to him? He encouraged himself in the Lord. Igsoon ko sa kita na law. Gibiyaan na ta. Gidaghan na kayong mga pagsayat sa itong kinabuhi. Ingon diri, you speak to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So it is the work of the Holy Spirit. Tagaan kanya kanta igsoon. Di ba ako experience na ko, inigmata na ko, inig kabuntag, na na-day songs ako huna-huna. So God is singing to me. No? Ang kantahan tas Ginoo. Munang mukanta ta nga to sa Lord, kantahan na to atong mga sarili. To encourage ourselves, igsoon ko. Kung gibugatan ka diha. Kung grabe na imong problema, please encourage yourself in the Lord. You recite Psalms to yourself. Okay, open your Bible and this Psalms. Si David, grabe ang describe sa iyang mga feelings kato sa Ginoo. Munang naidaghan diya sa Psalms ng mga prayer ni David. We can recite those prayers ni David and sing those songs. So, you know, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, ang Ginoo na to espiritu, so kita magsimba kanya in spirit, igsoon ko. And finally, this is the last nga akong i-share ng kagabion, nga work of the Holy Spirit sa ato nga magtutuo, He produces the fruit of the Spirit in the believer's life. Unsa to mga fruit of the Holy Spirit, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So kaning fruit of the Spirit cannot be produced sa atong kaugalingong pamaagi by the natural man. So maskin pag unsaon nato pagtuon igsoon ko or unsa naka edukado ang atong mga manners dito, so dili gid madala nato tinawanon kining pagpamunga sa balaang espiritu, kining mga character ni sa Ginoo nga this is God's character nga makita diri sa atong mga kinabuhi. Mahimo lang kani, mulugwa lang kini igsoon ko only when God the Holy Spirit lives in us nga mituo sa Ginoo through the Lord Jesus Christ. So tonight, I believe nga, sa tagsa nato, lahi tag mga atubang karon nga challenges. But kinilang naa ang balaang espiritu mga kaigsunan. If you're a believer of the Lord Jesus Christ, I believe that you are sealed by the Holy Spirit. Timaan ikaw anak sa Dios. So kini atong natun-an karon, I believe, mamuhat ni Dres imong kinabuhi. Okay? The power of God will work mightily in you, through you, kay gamiton ka sa Ginoo. So be encouraged tonight, whatever is your circumstance, o sa mga imong atubang nga mga challenges, believe the Holy Spirit nga doon na siya buhaton sa imong circumstance. He's so powerful, and He is in you, igsuon ko. So, para atong tapos ng ato karon nga mga pagpaambit sa mga pulong sa Lord, nagtuon ta sa balang espiritu, mag-ambo ta mga kaigsunan. Kanimo o Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat Lord nga ikaw nahigugma kanamo og imo kaming gisilyuhan sa imong balang espiritu, timaan nga kami imong mga kanakan. Salamat balang espiritu nga ikaw magapamuhat sa mong kinabuhi. Naghatag kanamo sa special anointing. You give us the power, Lord, of continuity, of strength, even sa among mga physical nga mga aspects sa among kinabuhi. Thank you kaayo God that you are the God who is able to do immeasurably more than we could even ask or imagine. So I pray tonight sa tanang namati karon Lord, akong nagaampo kung unsa may ilang panginahanglanon o Dios, magatagbo ikaw Ginoo, pinaagi sa gahom sa imong balaang espiritu. Lipayang matag usag Ginoong Dios ug ang kalinaw Lord maghari sa matag kasingkaning. That is what your word says in Philippians 4:7. That ang imong the peace of God will it passes all understanding
will guard our hearts and minds through the Lord Jesus Christ. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May gabi na itong tanan mga kaigsuunan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give us all His shalom, peace. And all of us will say amen and amen. Thank you for joining us tonight.